فرمایا علی جانے تے خیبر جانے حضرات جملے لے جایا جے جدوں مولا علی نے نبی پاک دے کولوں جھنڈا پھڑے آئے علی دوڑ کے خیبر دے قلعے ول گئے نے اتے یہودیاں دا مولوی کھڑا ہے انہیں رولا پانا شروع کر چھڑیا ہے انہیں آکھیا یہودیوں ہن مارے گیا ہن لٹے گیا ہن جنگ اسی ہار گیا اچھی اچھی رولا پیا پاندا ہے یہودی کہنے لگے دس ہویا کیا انہیں آکھیا جنگ مک گئی ہے انہیں آکھیا نانا 40 دن ہو گئے نے اے محاصرہ نہیں ٹوٹیا آج جنگ کی میں مک گئی ہے انہیں آکھیا میرے والوں او سامنے جڑا گھوڑے تے سوار ہو کے پیا ہوندا ہے میرا علم دسدا ہے اے نبی دا ویر اے دا نام علی اے دا نام علی اے دا نام علی اے دا نام علی میں تورات اندر پڑھے آئے میں زبور اندر پڑھے آئے میں انجیل اندر پڑھے آئے 40 دنوں تو بعد ایک آئے گا جڑا نبی دا ویر آوے گا جڑا ولیاں دا سردار ہوے گا او ویکھو او جڑا نوجوان آ رہا ہے اور رب دا وی شیر محمد دا وی شیر اور رب دا بھی شیر کھملی والے دا بھی شیر حضرات جملے کوٹلی فرید آلیوں لے جایا رہے مولا علی نے حملہ کیتا ہے صحابہ پیچھے نے علی نے فرمایا صحابہ پیچھے رو علی کلا حملہ کرے گا جڑا خیبر دا قلعہ ہے ایڈا وڈا دروازہ ہے 40 بندے اس دروازے نو ہلا نہیں سکدے جدوں محمد دا شیر آیا ہے دروازے نو چکیا ہے ریاض چک کے علی نے دروازے نو ڈال بنایا ہے فرمایا یہودیوں تھانوں پتہ نہیں ہن کون آیا ہے ہن کون آیا ہے ایک کوئی نعرہ خیبر وچ بج گیا ہے علی علی کارے تیرے دکھے مکھے جان گئے علی علی کارے تیرے دکھے مکھے جان گئے علی علی کارے تیرے دکھے مکھے جان جڑا اندروں بیٹھا ہے اندروں علی علی کارے تیرے دکھے مکھے جان گئے علی علی کارے تیرے دکھے مکھے جڑا تے چودھری ہے وہ ہاتھ نہیں چکے گا جڑا مولا علی دا مانی ہے سجا ہاتھ چک کے آکھے گا علی علی واریاض ویکھ تیرے پنڈ دی محفل علی علی کارے تیرے دکھے مکھے جان گئے علی علی کارے تیرے دکھے مکھے جان گئے علی علی کارے تیرے دکھے مکھے جان گئے غماں دے پہاڑ تھوں ڈیرا پٹ جان گے علی علی کارے مولا علی علی ولیاں دے سردار دا نام مولا علی ہے ولیاں دے امام دا نام مولا علی ہے تے جتھوں ولایت دی مور لگ دی ہے نا ولایت دی مور بابا جی اس مولا علی نے فرمایا سا دنیا نو 3 طلاقاں دے چھڑیاں کنیاں کسے نے آکھیا حضور 3 طلاقاں دنیا نو آکھیا دنیا نو دے چھڑیاں حضور ہو کیویں فرمایا ہن دنیا ساڑھے تے رام ہے جدو 3 طلاقاں بڑھی نو دے چھڑی تو کی ہو جاندی ہے
की हो जाती है जी, हराम हो जाती बंदे ते। फरमाया सन दुनिया नूं 3 तलाकां दे छड़ियां। हजूरों किवें? फरमाया दुनिया साढ़े ते हराम हो गई है, दुनिया अली दे अंदर नहीं आ सकती, दुनिया अली दे अंदर दिल विच दुनिया नहीं आ सकती। ये ओ अली है जिदे बारे नबी पाक ने फरमाया, फरमाया अली तू दुनिया विच भी मेरा वीर है, तू हशर विच भी मेरा वीर है। और मौला अली, ओ मौला अली जिदे बारे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया अली लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, दम्मु का दम्मी। फरमाया अली मेरा गोश्त तेरा गोश्त है, मेरा खून तेरा खून है, मेरा जिस्म तेरा जिस्म है, मेरा नफ्स तेरा नफ्स है, मेरी जान तेरी जान है। उस मौला अली दा जिक्र करन लगा वा बाबा जी, जेड़ा कायनात दा वलियां दा सरदार है, अल्लाह दा भी शेर है, मुहम्मद दा भी शेर है। तवज्जो करा जे कौन मौला अली? हजरात तवज्जो फरमा जे, मौला अली दी शान बहुत बुलंद है, आप दा मकाम आप दा मर्तबा बहुत बुलंद है। ऐ अली अली करन नाल अली नहीं होंदा, अली पाक दे तरीके अपनान नाल अली होंदा है। अली नू मनना हो रे, अली पाक दी मनना हो रे। इधर तवज्जो करो, अली नू मनना, अली पाक दी मनना। तवज्जो करो, मैनू जो कोई बंदा आखे सुल्तानी साहब तुहानू असीं बड़ा मनने, तुहानू बड़ा मनने, मैं आख्या चलो ठीक है जे मैनू मनदे हो ना तो मेरी एक गल मनोगे? जी जनाब, अब मैनू जरा मेन रोड ते छड्ड आ। तो बंदे आखन जी मेन रोड ते नहीं असीं छड्ड के आ सकते, उही तुहानू बड़ा मनने हैं। मेरे ज़हन विच भी ख्याल होना भी कहदा मैनू मनदे ने, मेरी मनदे ते है कोई नहीं, तो मैनू कहदा पे मनदे ने। अली नू वो मनदा मन्नेगा जेड़ा 5 वक्त दा नमाजी होवेगा ते जेड़ा शरीयत दा पाबंद होवेगा। क्यों? अली भंग पीण वालियां दा अली नहीं, अली धुवियां ते बहन वालियां दा अली नहीं। बाबा जे अली दा मकाम पुछना है ते तन्नू अली हजवेरी दे बूहे ते जाना पैना है। ताइयों ते अली लान अज कोटली फरीद जामिया मस्जिद च बह गए, अली लान सुल्तानी बेगम दे के कह रहे आए पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, मिल के लगाओ सारे लगाओ नारा अली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। इधर वेखना कोटली फरीद आलिया, कौन मौला अली है, कौन शेर खुदा अली है? हे मेरे नबी दा भी शेर है, मेरे रब दा भी शेर है, ए सब दा भी शेर है। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम कायनात आलिया हजरात जुमले ले जाया रे। जदों खैबर दा मकाम आया है, जंगे खैबर दा मकाम आया है, 40 दिन मुसलमान जंग करते रहे ने, जंगे खैबर फतह नहीं हो रही। हजरात जुमले ले जाया रे। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जी आका, फरमाया सुबह मैं झंडा ओनू देना है, सुबह मैं ओनू ही अलम देना है, झंडा देना है। जेड़ा झंडा लेके ओनी देर वापस नहीं आएगा जिन्नी देर खैबर फतह ना कर लवे।
حضرات جملے لے جایا جے میرے نبی نے فرمایا صبح جھنڈا دے ہاتھ وچ ہونا ہے جڑا خیبر فتح کر کے آئے گا ہوئے کوٹلی فریج بین آلیا ادھروں صبح دا سورج کلو ہویا ہے ہر صحابی دی تمنا ہے آج جھنڈا مینوں ملے گا آج میں علمداری بنا گا بابا جی جدوں صبح سورج کلو ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے حضور نے فرمایا غلاما میرا علی کتھے میں آئین علی آئین علی آئین علی فرمایا میرا علی کتھے میں میرا علی کتھے میں آ کوٹلی فریج بیٹھ آلیا ایک غلام اگے آیا ہے حرج کی سونیا علی پاک دیاں اکھاں خراب نے میرے نبی نے فرمایا جاؤ علی نو لے کے آؤ جاؤ علی نو بلا کے لے کے آؤ حضرات جملے ضائع نہ کریا جے فرمایا علی نو لے کے آؤ میں جانا علی جانے فرمایا میں جانا علی جانے ہے میں جانا علی جانے آؤ کوٹلی فریج بین آلیوں لوگوں جدو مولا علی آئے نے مولا علی نے اکھاں تے ہاتھ رکھے نے میرے نبی نے فرمایا علی جی کملی والے حکم آئے فرمایا اکھاں نو کی ہویا ہے حضور اکھاں دا مسئلہ بنے آئے میرے نبی نے اپنا لواب دہن لے آئے حضور نے اپنا لواب لے کے ریاض میاں علی دیاں اکھاں دے لایا ہے فرمایا علی اکھاں کھو علی اکھاں کھول جملے لے جانے نہیں علی اکھاں کھول علی اکھاں کھول علامہ سا کیسا منظر ہوئے گا جنہ اکھاں تے نبی دا لواب لگ جائے ہونا اکھاں دا کمال کیے ہونا اکھاں دی شان کیے رب کعبہ دی قسم کوٹلی فریج بین آلیا میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا حکم ہوئے فرمایا جھنڈا لے کے آئے آئے جھنڈا لے کے بیجو جھنڈا لے کے جدو جھنڈا آیا ہے میرے نبی نے فرمایا علی جی سونیا فرمایا جھنڈا میں تیرے ہاتھ وچ دے رہا وا ہن علی جانے تے خیبر جانے جی جی جڑا علی پاک دی محبت بیٹھا ہے فرمایا علی جانے تے خیبر جانے حضرات جملے لے جایا جے جدوں مولا علی نے نبی پاک دے کولوں جھنڈا پھڑے آئے علی دوڑ کے خیبر دے قلعے ول گئے نے اُتے یہودیاں دا مولوی کھڑا ہے اونے رولا پانا شروع کر چھڈیا ہے اونے آکھیا یہودیو ہن مارے گئے ہن لٹے گئے ہن جنگ اسی ہار گئے اچھی اچھی رولا پیا پاندا ہے یہودی کہن لگے دس ہویا کیا انہیں آکھیا جنگ مک گئی ہے انہیں آکھیا نانا 40 دن ہو گئے نے اے محاصرہ نہیں ٹوٹیا آج جنگ کیویں مک گئی ہے انہیں آکھیا میرے والوں او سامنے جڑا گھوڑے تے سوار ہو کے پیا ہوندا ہے میرا علم دسدا ہے اے نبی دا ویر اے دا نام علی اے دا نام علی اے دا نام علی اے دا نام علی میں تورات اندر پڑھے آئے میں زبور اندر پڑھے آئے میں انجیل اندر پڑھے آئے 40 دنوں تو بعد ایک آئے گا جڑا نبی دا ویر آوے گا
جڑا ولیاں دا سردار ہوے گا او ویکھو او جڑا نوجوان آ رہا ہے اور رب دا بھی شیر ہے محمد دا بھی شیر اور رب دا بھی شیر کھملی والے دا بھی شیر حضرات جملے کوٹلی فرید آلیوں لے جایا نے مولا علی نے حملہ کیتا ہے صحابہ پیچھے نے علی نے فرمایا صحابہ پیچھے رو علی کلا حملہ کرے گا جڑا خیبر دا قلعہ ہے ایڈا بڑا دروازہ ہے 40 بندے اس دروازے نو ہلا نہیں سکدے جدوں محمد دا شیر آیا ہے دروازے نو چکیا ہے ریاض چک کے علی نے دروازے نو ڈال بنایا ہے فرمایا یہودیو تھانو پتہ نہیں ہن کون آیا ہے ہن کون آیا ہے ایک کوئی نعرہ خیبر وچ بج گیا ہے علی علی کارے تیرے دکھ مکھ جان گے علی علی کارے تیرے دکھ مکھ جان گے علی علی کارے تیرے دکھ مکھ جان جڑا اندروں بیٹھا ہے اندروں علی علی کارے تیرے دکھ مکھ جان گے علی علی کارے تیرے دکھ مکھ جڑا تے چودھری ہے وہ ہاتھ نہیں چکے گا جڑا مولا علی دا مانی ہے سجا ہاتھ چک کے آکھے گا علی علی واریاض ویکھ تیرے پنڈ دی محفل علی علی کارے تیرے دکھ مکھ جان گے علی علی کارے تیرے دکھ مکھ جان گے علی علی کارے تیرے دکھ مکھ جان گے غماں دے پہاڑ تھوں ڈیرا پٹ جان گے علی علی کارے مولا علی 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 ہاں مولا علی دی شان وراء الورا مقام وراء الورا خیبر پتہ فتح ہو گیا یہودی ویندے رہ گئے فرمایا ہون علی آیا ہے تے نالے میرے نبی دی دعا آئی ہے نالے ہون کل ایمان آیا ہے توجہ کریو کون مولا علی شیر خدا مولا علی دا نام لئیے تو مومنہ دے دل وے ٹھنڈ پہ جاندی مومنہ دے دل وے میں نے ایک آنکھاں لگا جی اسی مومنہ میں کہا نمازاں کی نہیں پڑھنا او بچیو پتر کہنا مومنہ میں نے آنکھاں لگا تسی مسلمان ہو تو اسی مومنہ میں کہا ٹھیک ہے جی تسی مومن ہو جی ٹھیک ہے نمازاں کی نہیں پڑھنا آندھا کدی کدی پڑھ لی دی فجر دی میں کہا فجر دی کی میں پڑھ لینا آندھا منڈی جانا ہوندہ ہے وہ بھی منڈی جانا ہوندہ تو پھر پڑھ لینا وہ سپیشلی اٹھ کے نہیں تو اے کی ہے میں کہا تنو مومن دی تعریف ہوندی بھی مومن کہندے کنوں نے مومن ہے کون ہے بابا جی ویکھو میں گل علل اعلان کرنا جیدے نال پیار ہوئے جیدے نال محبت ہوئے وہ دی ہر اداب بندے نو سونی لگ دی وہ دی ہر اداب بندے نو وہ دی ہر اداب بندے نو اے ویکھو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر دے بیٹے ایک جنگ دو واپس آئے توجہ کرو درخت بڑا اچھا سی این سر تھلے کر کے ننگے
गल नूं समझो, दरखत उच्चा सी, ओदियां शाखां टहनियां उच्चियां सन। हजरत उमर दे बेटे ने सिर थल्ले करके लंघे। ओ यारां ने पुछया, ओए इत्थे तो सिर थल्ले करने वाली गल ही कोई नहीं, दरखत ही बड़ा उच्चा है, दरखत ही बड़ा उच्चा है, शाखां ही बड़ियां उच्चियां ने, सिर थल्ले क्यों कीता जे? आखन लगे चलियो तुहानूं नहीं पता, मैं यार दी सुन्नत अदा की। ओए होए होए होए, कोई काश समझ आवे। फरमांदे ने एक वेला सी, मैं छोटा सा ते नबी पाक इथों गुजरे सन, हजूर इथों गुजरे सन, ते उदों ये दरखत दियां शाखां इंज झुकियां हुई सन, ते हजूर शाख तो ना सिर मुबारक थले करके लंघे सन। अज यार दी अदा नूं अदा कीता है, सुभान अल्लाह है, यार दी अदा नूं, यार दी अदा नूं। इमाम गजाली फरमांदे ने जिथे बंदे नूं अदब पहुंचांदा है ना, तवज्जो करियो, जिथे बंदे नूं अदब अदब जिथे बंदे नूं अदब पहुंचांदा है, उथे आलिम दे इलम नूं भी इलम नहीं हुंदा। है बड़ा औखा जरा फिकरा वे, जिथे बंदे नूं अदब पहुंचांदा है, उथे पढ़न वाले दे इलम नूं भी इलम नहीं हुंदा, जिथे अदब पहुंचा छड़दा है। अदब ऐसी चीज है, तवज्जो करिया जे, मदीना शहर है, केड़ा शहर है? मैनू याद है कि मैं किबला होरे नवा नवा उमरा करके आया सा, ते इत्थे पहली महफिल तुहाडे पिंड पड़ी सी, मैनू हुण याद नहीं, वो सन भी नहीं याद, साल भी नहीं याद, उमरा करके आया सा, नवी नवी टिंड कराई सी, ते इत्थे पहली महफिल तुहाडे पिंड पड़ी सी, इन्ना मैनू याद है। ए तवज्जो करियो, मदीना पाक दा शहर है, सुभान अल्लाह, मदीना पाक दा शहर है। मदीने दे अंदर दस्तरखान लगदा सी इमामे हसन दा, सुभान अल्लाह, किदा दस्तरखान? सखियां दा इमाम किया जांदा सी हजरत इमामे हसन। मदीने दे विच एडा सखी सी, मौला अली दा वड्डा पुत्र, जदों बाप सखी होवे तो फिर पुत्र भी तो सखी होंदे ने, होंदे ने कि नहीं होंदे? होंदे ने ना जी। बाप सखी होवे तो पुत्र भी सखी होंदे ने, ते जे बाप कंजूस होवे तो जो अब्बा ही मंगण वाले 10 रुपये देने की बजाय 10 दाबे मार कटे, वो चंगा भला दिहाड़ी क्यों नहीं लाता, चंगा भला काम क्यों नहीं करता? मैं आख्या जे तू नहीं देना तो कोई नसीहत तो ना कर, तो तू नहीं देना तो ठीक, उन्होंने कहा ठीक भाजी मेहरबानी, इधर हो टुर जा, अगू नसीहत करता पे, काम क्यों नहीं करते, इंज क्यों नहीं करता? ये तेरा काम नहीं, तेरा काम है देना, जे नहीं देता तो चुप कर जा, किते अल्लाह नाराज ना कर बैठी, किते रब नाराज ना। वेखो इमामे हसन दा दस्तरखान मदीने च लगदा सी, बहुत वड्डा दस्तरखान, दुश्मन भी खांदे सन तो सज्जन भी खांदे सन। दस्तरखान होवे तो फिर इंज दा होवे। मैंने ईमानदारी ना दसो, हाँ इलैक्शनां दे दिनां विच बंदे ने वोट PTI नूं नून लीग नूं पाने होण ते पीपल पार्टी दे इलैक्शन हाल च टुर जे, किबला उन्हें बांह फड़नी, उन्हें कहा भाजी तुहाडा वो सामने में इत्थे नहीं, इंज ही गल, सच्ची गल दसनी जे। उन्हें कहना साडी पार्टी दे बंदा नहीं जलेबियां खाण आ गया, वोट इहने कितने होर पाना, जा उत्थे अपने अपने पासे जाके खा। ये दुनिया का कानून ते असूल असां बनाया है कि मुखालिफ बंदे नूं अपने कोल बंदा बहन देंदा, अपने दस्तरखान तो खाण देंदा। यह गल कदी तुसीं सोचो तो फिर तुहानूं समझ लगे भी मैं किड्डी वड्डी मिसाल दी, किड्डी वड्डी गल कर लगा। सखी उन्होंने आंदे ने, दुश्मन भी आवे तो दस्तरखान ते बिठा छड़े, वो ये नहीं वेंदा भी मेरा दुश्मन है, वो ये नहीं वेंदा मेरी पार्टी का नहीं बाबा जी, वो ये नहीं वेंदा, वो आंदा खाओ। ए तवज्जो करियो, एक साहिल आ गया मदीने च, बड़ी भुख लगी, 2-3 दिन का भुखा, किसे पूछया भाई की होया ही, आंदा जी भुख बड़ी लगी है। उन्हें कहा ओ मदीने दे फलानी चौंक च टुर जा, उत्थे सैयदजादे ने दस्तरखान लाया है, उची आखो जरा सुभान अल्लाह। सैयदजादे ने की लाया? दस्तरखान लाया। तवज्जो करिया जे, फिर ये सखी होवे ते इंज दा होवे, असीं 2 देगां पका के 10 बंदे नूं दस रहे, 2 वंडियां ने जी, असां 2 वंडियां ने, तू वंडियां ने जिहदे वास्ते वंडियां नूं चुप कर जा, लोकां नूं दसन दी ते लोड़ ही कोई नहीं, हो जाने तो फिर ओहदा काम जाने। गल सच्ची है, वो सखी है। बंदा आ गया, तवज्जो करियो जी, उन्हें आख्या वो फलाने चौक दे अंदर ना नबी पाक दे पुत्र दा दस्तरखान लगा है। उन्हें क्या ना की? उन्हें क्या ना जनाबे हसन। अगर कोई सुनना आयो ना की जनाबे हसन पाक, मौला अली दा बड़ा पुत्र। तवज्जो करे। अच्छा
ਉਹਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ। ਅੱਛਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਹੈ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਫਰੀਦ ਵਾਲਿਓ, ਯਾਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਚਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਏਡੀ ਸਖਤ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਚਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਰੋਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਸਤਰਖਾਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਵੇਖਿਓ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਮ। ਉਹ ਕੋ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ? ਇਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ 10 ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕੋ ਮੁਨਕਰ ਪਿਆ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ, ਓਏ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੋਏ? ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਬਟੂਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖ ਲਗਾ ਸਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ? ਆਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਆ, ਵਾਹ ਦਾਤਾ ਜੇ 10 ਦਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਏ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਏ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਵਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਕਿਹਦਾ ਘਰ? ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਖਾਲੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਅੱਜ ਮੰਗ ਉਹਨੂੰ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੰਜ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਅਸਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੜੀ ਪੈ ਗਏ, ਚਲੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਖੀਓ ਜੁਮਲੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਇੰਜ ਮਦੀਨੇ दी ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਰਖਾਨੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਇਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਬਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਲੀਆ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਆਇਆ ਏ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ। ਇੱਥੇ ਜੁਮਲੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਰੇ। ਕਿਬਲਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਦੂਸਰੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਏ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਫਕੀਰਾ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਛਪਾਣਾ ਕਿਉਂ? ਆਖਣ लगा हजूर मैनू झिड़क ना मारिया रे। अज मैं मदीने दे चौक विच एक बाबा वेख के आया जिहड़ा पानी नाल सुक्कियां रोटियां खा रहा है, जिहदे कोलों सुक्की रोटी चबाई नहीं जा रही। मैनू बड़ा तरस आया, मैं ओदे वास्ते ताजी रोटी लैके जा रहा। जिदों इन्नी गल कीती इमाम हसन ने फरमाया ठीक है रोटियां जिन्नियां मर्जी लै जाओ, पर मैं तेनों एक ही गल दस देना वा, जेड़ा चौक विच बैठ के
سکیاں روٹیاں پیا کھاندا ہے مدینے دے چوک اندر اے دسترخوان او دا پتری پیا لاندا ہے اے دسترخوان مولا علی دے پتر دا لگائے دسترخوان علی دے بچے دا لگائے ہویا ہے اور دے بکھیاں رہ کے بکھیاں نو کھوان دے رہے کیا بات علی دیاں بچیاں دی اور دے بکھیاں رہ کے لکھاں منگتیاں نو رجائی پہ جاندے اے علی دے بچیاں دی شان اے مولا علی دا مقام جدا پتر ایڈا سخی ہے جیڑا دسترخوان تے ہوندا ہے اونوں کھواندا وی ہے نال بھیجدا وی ہے بھائیوں تے علل اعلان اج کوٹلی فرید جامعہ مسجد بیٹھ گئے علل اعلان کہہ رہا سارے ہیں دریاں سارے ہیں دریاں اساں ہے دری رہنا دمے دمے ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے ایک باری مل کے دمے دمے علی علی کہنا ہے لالچ نہ دے وہ ہے دردی باندی نو لالچ نہ دے وہ ہے دردی باندی نو کی کرنا ہے سونے نو کی کرنا ہے چاندی نو ساڈا تے زیور تے گہنا ہے دمے دمے ہر ویلے اساں علی علی کہنا نعرہ حیدری مولا علی دے پتر بھی سخی تے مولا علی آپ بھی سخی تے سخی اللہ نو پسند جے کنو پسند ہے اللہ نو مولا علی دی شان ایتھے بھی آلہ مولا علی دی شان اوتھے بھی آلہ سچا ہوئے موالی 2 نمبر نہ ہوئے انہاں میں جناب ابو بکر دی شان سناؤں